आखिरी हदीस पाक का सबक सुनाने के लिए, बुखारी शरीफ का आखिरी सबक सुनाने के लिए मैं जिस तालिब इल्म को दावत दे रहा हूँ वो यकीनन इमाम बुखारी अलैहि रहमा की उस बच्चे ने याद ताज़ा कर दी है। इसी मदरसे के अंदर उसने जब हिफ्ज़ को मुकम्मल किया तो उस बच्चे की उम्र 6 साल की थी। अब उसके बाद फिर दरस इंजामी में उसने दाखिला लिया तो बंदे हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने बुखारी शरीफ पढ़ ली है। हत्ता कि गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफिज़हुल्लाह ताला वो पिछले दिनों तशरीफ लाए तो बच्चों ने इस तालिब इल्म को सामने किया, कहा कि ये बुखारी का स्टूडेंट है। तो उन्होंने कहा कि यार मजाक ना करें आप। तो उन्होंने फिर सवाल किए, इनसे कुछ संदेह सुनी, कुछ इमाम बुखारी अलैहि रहमा के उस्तादों के नाम पूछे तो इस बच्चे ने बताया तो वो बड़े खुश हुए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबकी औलादों को इसी तरह कुरान और हदीस का खादिम बनाए। तो बुखारी शरीफ का आखिरी सबक सुनाने के लिए अपनी सनद के साथ मैं दावत देता हूँ हाफिज हामिद अकरम साहब कि वो तशरीफ लाएं और शेख मोहतरम को अपना आखिरी सबक सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़रअतुल जामिअ अस्सहीह लिल इमाम अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला अला शैखिना अब्दुल खालिक इब्न मुहम्मद उज़ैर इजाज़तन अन शेख अब्दुल्लाह नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाहु तआला अन अबी मुहम्मद बदीउद्दीन शाह अर्राशिदी अस्सिंदी रहिमहुल्लाहु तआला قال أخبرني أبو محمد عبد الحق الهاشمي قال أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم البتالوي وأبو الوفاء السلاء الله يمرتسري عن الشيخ الكلي السيد نزير حسين الدهلوي عن عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن محمد السفري عن محمد بن محمد السفري عن أبي الوفاء أحمد بن محمد اليماني عن محمد بن أحمد المكي عن أبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي عن معمر يوسف المحري عن معمر يوسف المعهري عن أبي عبد الرحمن محمد بن شاد الفارسي الغرفاني عن أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الفارسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث وسيد الفقهاء والمحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردذبة الجعفي البخاري. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم.